अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। जो आपसे गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें, राय का इज़हार करें, लाइक करें। आई डोंट नो किसी की बददुआ लगी है या क्या हुआ है। व्यूअरशिप चैनल की जो है वो बिल्कुल जो है वो बढ़ चुकी है। वजह मुझे नहीं पता। हमारी जो कोशिश है, हमारी जो सुबह से शाम तक आपसे राब्ते का जो सिलसिला है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि ना टूटे, लेकिन वजह समझ नहीं आ रही। सबसे पहले तो मैं ज़रा इस खूबसूरत दौरे का ज़िक्र करूँ जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल से शुरू किया। सबसे पहले जो उनको पड़ाव था 4 मुस्लिम ममालिक का जो दौरा था। सबसे पहला जो था वो तुर्की में उन्होंने ज़ाहिर है तुर्की पहुँचे। तुर्की की अ, तुर्की के एयरपोर्ट पर उनका जब इस्तकबाल किया गया और उसके बाद फिर वो जो सदारती महल में तशरीफ़ लाए और सदारती महल में तशरीफ़ लाने की वो जो तस्वीरें हैं, वो दिलों को गरमा देती हैं। अपने दोस्त मुल्क के साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो रिश्ता है, आपको पता है ना कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो तैयब उर्दगान की बेटी के निकाह के 2 गवाह होते हैं, इनमें से एक गवाह है। ये एक बहुत बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट वाली बात है, आपको भी पता है। शहबाज शरीफ साहब जो वो तल्लक को ऐसे निभा रहे हैं, जैसे बड़ा भाई खुद वहाँ पर पहुँच रहा है और जैसे ही शहबाज शरीफ साहब इंटर होते हैं, तैयब उर्दगान उनका जितने प्यार और मोहब्बत और खूबसूरती से हाथ पकड़ते हैं, मेरे ख्याल में इसकी मिसाल कभी आपने इससे पहले किसी मुल्क के सदर की इस तरह से नहीं देखी होगी कि वो आखिरी दम तक जब तक वो चलते रहते हैं और वो वॉक करते रहते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब का हाथ नहीं छोड़ते और हाथ जो है वो ऐसे पकड़ते हैं। ये होती है दोस्ती। पिछले दिनों यहाँ पर जो एक पाकिस्तान एम्बेसी के सफ़ीर हैदर शाह साहब जो हैं उन्होंने एक ज़ोहराना दिया दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर जो हैं उनके एजाज़ में। तो वहाँ पे मेरी तुर्क एम्बेसडर से बात हुई। तो जब मैंने उनको बिहाफ ऑफ पाकिस्तान नेशन शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने कहा नहीं, शुक्रिया किस बात का? भाई वो होता है जो बगैर बुलाए मुश्किल वक़्त में साथ खड़ा होता है। ये उस तुर्क सफ़ीर के अल्फाज़ थे। और उन्होंने मतलब ये बड़े खूबसूरत अल्फाज़ थे कि भाई वो होता है जो बगैर बुलाए मुश्किल वक़्त में आकर साथ खड़ा हो जाए। और कल तुर्क सदर तैयब उर्दगान का जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के वालहाना इस्तकबाल करना, उनसे मिलना, उनके वफ़द से मिलना, ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफ़ारती फ़तह है, जिसमें खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब शामिल है। इसाक डार साहब तो जो हैं सो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं। आगे जाके डार साहब का क्या इसमें है, वो भी आपको बताते हैं ब्रिटेन का। पहले ज़रा दौरे के बारे में बता दें। 6 मई की शब जो थी, जब भारत ने पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की, तो ये सिर्फ एक जंगी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक मरबूत मंसूबा था। अस्करी यलगार के साथ-साथ सफारती, मीडिया और सच्चाई के खिलाफ प्रोपेगेंडा की जंग थी। एक दोस्त कलमकार है, उन्होंने ये लिखा है, तो मैंने इसको वीलो का हिस्सा बनाया क्योंकि मुझे तहरीर बड़ी पसंद आई। इरफान सदीकी साहब ने लिखा, पाकिस्तान ने जिस अज़म के साथ जवाब दिया, वो सफारतकारी, अबलाग और अस्करी ज़िम्मेदारी की आला मिसाल है। डीजी आईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठोस शवाहिद, वाज़िया वीडियोज़, सैटेलाइट तस्वीरों के साथ भारत का झूठ बेनकाब किया। इनके चेहरे पर एतमाद, आंखों में सच, लहजे में वकार था। वो सिर्फ फौज की नहीं बल्कि पूरी कौम की तर्जमानी कर रहे थे। दूसरी तरफ नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने आर्मी फॉर्म पर जिस महारत से पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया, वो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा और आईसी, यूरोपीय यूनियन, खलीजी ममालिक के वज़राए खारजा से राब्ते, हर जगह उन्होंने भारत का असल घिनौना चेहरा दुनिया के सामने रखा। ना कोई गैर जरूरी जज्बायत, ना ववेला, सिर्फ हकायक। पाकिस्तान का असूली मौकफ। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिसमें भारतीय मीडिया के 37 झूठे दावे वाज़ेह तौर पर दर्ज थे। इनमें से 29 दावे वो थे जिनकी तरदीद खुद बैन अल-अक़वामी अदारों ने की। मतलब कि एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें भारत 37 ऐसे दावे कर रहा है जो तमाम के तमाम झूठे हैं, और 37 में से 29 जो है वो आलमी जराए अबलाग जो हैं वो उसको पहले ही झूठे साबित कर चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी कामयाबी थी। अ, इस रिपोर्ट की तैयारी में डीजीआईएसपीआर की मीडिया टीम ने कलीदी किरदार अदा किया, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों और आलमी सहाफ़ियों को पेश किया गया। बयानिए की जंग में सबसे बड़ी फतह इस वक्त हासिल हुई जब बैन अल-अक़वामी मीडिया जैसे एआई, बीबीसी, अल जजीरा, सीएनएन
न्यू यॉर्क टाइम्स ने भारतीय दावों पर शकूक जाहिर की और पाकिस्तानी मौकफ को क्रेडिबिलिटी करार दिया। बरतानवी पार्लियामेंट में बाज़ अरकान ने पाकिस्तान के तहम्मुल की तारीफ की। ये बहुत जरूरी चीज है कि आप जब आप पर जंग तसल्लुत की जा रही है तो आप तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी और इसकी बरतानवी अरकान पार्लियामेंट जो है वो भी बरतानिया की पार्लियामेंट में तारीफ कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, आलमी अमन को तरजीह दी है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस बार कौमी बयानिए का भरपूर साथ दिया है। एंकर, सहाफ़ी, सोशल मीडिया पर सरगर्म अफराद ने अफवाहों का अफवाहों को रोका, तस्दीक शुदा मालूमात फैलाई। इंडिया लाइट्स, इंडिया झूठ बोलता रहा और पाकिस्तान प्रूफ, पाकिस्तान जो है वो फिर आपको पता है साबित करता रहा। जैसा हैशटैग दुनिया भर में ट्रेंड, इस मुहिम में हुकूमत की मीडिया टीमों खुसूसन नेशनल मीडिया सेल और पीआईडी की कारकर्दगी शानदार रही। 1971 में हमने जंग इसलिए हारी कि हमारा बयानिया दुनिया को न छू सका। आज इसकी जीत माजी की शिकस्त का इजाला है। ऐसी तरीही कामयाबी को महज सुर्खियों तक महदूद नहीं रहना चाहिए। रियासत को चाहिए कि इसाक डार और जनरल अहमद शरीफ को निशाने इम्तियाज या हलाले पाकिस्तान जैसे आला तरीन अजाज से नवाजे, ताकि बयानिए की खामोश मगर फैसला कुन जंग के हीरोज को वो मुकाम दिया जा सके जिसके वो हकदार है। यहाँ पूरा पाकिस्तान इस बात की तईद करेगा। इसाक डार और जनरल अहमद शरीफ आला तरीन कौमी एजाज के मुस्तहिक है, उन्हें ये जरूर मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी एक बहुत अच्छा एडवाइस है, एक बहुत अच्छा मशवरा है हुकूमत पाकिस्तान को। जनरल अहमद शरीफ और इसाक डार साहब को ये आजाद दो देनी चाहिए। मैं तो पहले दिन से डार साहब के तो खैर हम बड़े पुराने दीवाने हैं, लेकिन ये जो डार साहब ने जंग लड़ी है ना, ये कमाल की जंग लड़ी। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ दिन में 4 घंटे सोता है, हर वक्त वजू में रहता है, दुनिया भर के लोगों से उसके ताल्लुकात हैं। पहले वो खजाना की वजारत को चलाया करते थे, तो उसमें अपना डंका पूरी दुनिया में बजाया करते थे। और इस वक्त एक भारतीय वजीर खारजा है जिसके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहा, और एक पाकिस्तानी वजीर खारजा है जो किसी को टिकने नहीं दे रहा। ये बहुत बड़ी एक जीत है। तो मेरे ख्याल में ये जरूर होना चाहिए। इधर भारत ने जंग का रास्ता फिर खोलना शुरू कर दिया, वही हरकतें दोहराना शुरू कर दी हैं। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत मुतनाज़ा इलाके लद्दाख में वाक़े अजीम दरिया सिंध के बहाव को रोकने के लिए अपने मास्टर प्लान के तहत लद्दाख में 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मंसूबे का ऐलान किया है, जिनमें अछंती, साइजक, पारफेला, सोंड, जिसको बालतालक और खलस्ती शामिल है। ये मंसूबे न सिर्फ मुआहदे के तहत इजाजत दे दी गई जहीरा करने की गुंजाइश की खिलाफ वर्जी करते हैं, बल्कि पाकिस्तान में पानी के बहाव को रोकने और कम करने के हवाले से संगीन खदशात भी पैदा करते हैं। ऐसा लगता है कि इन मंसूबों का मकसद सियाचिन ग्लेशियर के बर्फानी इलाके में तैनात फौजियों के लिए हरारत और तवानाई की सहूलियत फराहम करना है, जबकि लद्दाख के महरूम और पसमानदा लोगों में जो सर्दी में छूटे हुए हैं उन्हें दिखाया रही है। ये बात पाकिस्तान के मारूफ माहर पानी इरशाद एच अब्बासी के खत से सामने आई है, जिसका अनुमान है कि एक इंसानी बहरान बन रहा है। दरिया सिंध के पानियों का माहिदा भारत के इकदाम और ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुतेरेस को भेजा गया है। लेकिन हम दुनिया को वाज़ेह कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए जो भी डैम बनाएगा वो उन्हें तबाह किएगा। इसके लिए अगर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करना पड़ा तो करेगा। पानी जिंदगी है, 24 करोड़ अवाम की जिंदगी खतरे में डालने पर भारत को माफ नहीं किया जा सकता। चीन ने अब तो वाज़ेह ऐलान कर दिया कि चीन किसी मुल्क को पाकिस्तान की सरहदों या खुद मुख्तारी को पामाल करने की इजाजत नहीं देगा। चीन ने हालिया पाक भारत फौजी तसादम के बाद पाकिस्तान को अपना आहनी दोस्त करार देने का अदा किया, वाज़ेह किया कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दफा में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। शराकत दारी न सिर्फ जनूबी एशिया तवाज़ुन को बरकरार रखेगी, बल्कि खित्ते में अमन व अमान इस्तेहकाम की जमानत भी बनेगा। चीन पाकिस्तान की आहनी दोस्त बाहमी दफाई शराकत अमली शक्ल इख्तियार करेगी। J-10C तैयारों की कामयाबी से आलमी ताकतें हैरान है। जब बीजिंग की जानब से यह वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि चीन से पंगा न लिया जाए, चीन की दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ फौजी शराकत दारी ने इस झड़प में आलमी ताकत को हैरान कर दिया। इसमें कोई शक भी नहीं है, आलमी ताकत जो है वो हैरान हुई है। चीनी खारजा पॉलिसी के मुमताज और सेनेटर फारा चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर विक्टर ज़ेगाई गाओ ने इस तसादम को न सिर्फ चीन पाकिस्तान तलकात की मजबूती करार दिया, बल्कि आलमी सतह पर चीन के दिफाई बर्तरी के इतराफ के तौर पर भी पेश किया। इनके मुताबिक पाकिस्तान फजाइया ने इस बार जो जंगी साजो सामान इस्तेमाल किया, ज्यादातर चीन का तैयार करता था, पाक चीन इश्तराक से बनाया गया, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान अमली फौजी तावन की गहराई अया है।
ڈاکٹر گاؤ کے مطابق چینی ساختہ J-10C طیاروں کی کارکردگی نے یورپ اور روس کے جدید ترین لڑاکا طیاروں کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ نہ صرف ایک تکنیکی کامیابی ہے بلکہ ایک اسٹریٹجک انتباہ بھی ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ عالمی طاقتیں خاص طور پر امریکہ اور یورپی اقوام کے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ چین کی عصری صلاحیت اب دنیا کی بہترین صف میں شامل ہو چکی ہے. کسی بھی قسم کی مداخلت یا اشتعال انگیزی کا نتائج جو ہے وہ بڑے سنگین ہو سکتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات صرف نظریاتی یا سفارتی حد تک نہیں بلکہ یہ اب ایک مضبوط آپریشنل اتحاد بن چکا ہے. چین کبھی کسی ملک کو اجازت نہیں دے گا وہ پاکستانوں کی سرحدوں کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرے. بڑا اہم بیان ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک دنیا جو ہے اس وقت حیران ہے, پریشان ہے کہ یار کر کے دیتا ہے پاکستان نے. مطلب کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی ماج کا بنا ہوا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ مطلب پاکستان جو ہے وہ بینکرپٹ ہو چکا ہوا ہے. مطلب یہ پاکستان پر الزام لگتے تھے اور پاکستان نے جس طرح سامنے آ کر چائنا کے اشتراک کے ساتھ, اور دیکھیں یہ ایک نیچرل بھی ہے نا, آپ کا کسی نہ کسی ملک سے اتحاد ہوتا ہے نا. ہمارا اتحاد امریکہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا جو ہماری کبھی بھی اس طرح سے مدد کو نہیں پہنچا. مطلب امریکہ نے ہمیں جو ہے وہ F-16 دی ہے اور وہ کہا جی بس تہاڈے جہاز ہو گئے نے, ساڈے کول کوئی پردہ شردہ کوئی نہیں ہے گا. کمال ہے یار, کیسے اتحادی ہیں آپ. پھر آپ کے بحری بیڑے ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں, وہ کبھی پہنچتے نہیں ہیں. لیکن چائنا تو پھر پہنچا اور پھر ہم لوگ ویٹ کرتے رہے. ہم ہندوستان کو بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ بندہ بن جا, چھتر کھائیں گا. جب وہ نہیں مڑا تو پھر چھتر پڑے اس کو. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس خطے میں. اور یہ خطے میں جو توازن تھا نا, توازن برقرار نہیں. میرا خیال ہے توازن اب الٹا ہو گیا. اب پاکستان اور چائنا کا اتحاد اور ساتھ میں یہ ترکی جو ہمارا پرانا دوست ہے وہ, اور بعد میں دوسرے جو ممالک ساتھ میں ملے ہوئے ہیں, اس میں بھارت جو ہے وہ اب اکیلا رہ گیا. اب بھارت جو اکیلا رہ گیا تو پھر جو اکیلا رہ جائے اس کو تکلیف آپ کو بتائیے. آذربائیجان نے پاکستان کے J-17 طیاروں کی کارکردگی دے کر آرڈر کرنا شروع کر دی ہے. پوری دنیا اب پاکستان کی جانب آ رہی ہے. پاکستان کی دفاعی صنعت کو عروج مل رہا ہے. آذربائیجان آیا, مزید ممالک بھی پاکستان سے جہاز خریدیں گے. یہاں پر عمران ریاض کو بتانا چاہوں جو رافیل کی تعریفیں کر رہا تھا, ہمارے J-17 کو انڈرمائن کر رہا تھا. اب دیکھو دنیا پاکستان کی جو جنگی جہازوں کی دیوانی بن رہی ہے. اب عمران ریاض کیا بیچارہ چلا ہوا کارتوس اب کسی لندن کے ہوٹل میں یا انگلینڈ کے ہوٹل میں کباب لگائے گا یا پھر نان لگائے گا, اور اس نے کیا کرنا ہے بیچارے نے. بٹ اینی ہو, یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ دفاعی طور پر دیکھیں, دفاعی جو آپ جہاز اور جنگی ساز و سامان بنا رہے ہیں وہ کتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر ملک ڈھونڈے جاتے ہیں جہاں پہ جنگ لگائی جاتی ہے اور پھر پورا ملک تباہ کیا جاتا ہے. تو جنگی ساز و سامان جو ہے آپ پاکستان اب اگر اس کی ڈیمانڈ بڑھی ہے چائنا کے ساتھ مل کر, تو میرے خیال میں آپ کے ملک میں ریونیو میں آپ کی GDP میں اضافہ ہوگا. پاکستان دنیا کے چند ان ممالک میں ہے جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لندن میں کل ایک واقعہ ہوا جی, ماہرہ خان صاحبہ ہیں, وہ انڈو پاک ایک سٹور ہے, گروسری سٹور ہے جو یوتھیوں کا ہے, یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. تو وہ اس کے اوپر اپنی فلم کی پروموشن کے لیے ان کا کوئی پلان تھا. تو سیکیورٹی کے انتہائی ناقص قسم کے انتظام تھے ان کے ساتھ. ان کی فلم کے ہیرو ہمایوں سعید صاحب بھی تھے, جو کل ان کے ساتھ وہاں پہ بدتمیزی ہوئی, انتہائی بدتمیزی ہوئی. پتہ نہیں کیسے سفیر ہیں یہ پاکستان کے, لیکن ظاہر ہے یوتھ یہ ہوں اور یہ سب کچھ نہ کریں, یہ کیسے ممکن ہے. تو یہ انڈو پاک جو ہے یہ ایلفرڈ اسٹریٹ پر ایک بہت بڑا گروسری کا اسٹور ہے. اتفاق ہوتا ہے جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں, اور اس سے کبھی کبھار کچھ چیزیں بھی لینے کا اتفاق ہوتا ہے. اور وہاں پر اگر آپ نے ان کو بلایا تھا, اگر انتظامات کر رہے تھے تو پھر سیکیورٹی کے بھی انتظام ہونے چاہیے تھے. آپ ظاہر ہے فلم ہے, اس کی ہیرو اور ہیروئن ہے, اور پاکستان کے لیے دیکھیں ہماری کوئی بھی پاکستانی ہو, خاص طور پر جب کوئی سٹار ہو تو اس کی عزت احترام جو ہے وہ ہمیں انتظام کرنا چاہیے تھا. لیکن شاید جان بوجھ کر, حالانکہ یہی ماہرہ خان 2-3 دن بیٹھ کر پہلے یوتھنوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے اور عمران خان صاحب کی وہاں پر بھی پروموشن ہو رہی تھی. لیکن سوچنا چاہیے ان ستاروں کو بھی کہ یہ یوتھی جو ہیں اپنے سگے ماں باپ کے نہیں ہیں, تو یہ کسی ستاروں کے کیا ہوں گے. ایک اور خبر ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے, انہوں نے بھارت کے ساتھ کوئی کشتیاں بنانے کا کوئی اسپیشل قسم کی کشتیاں تھی ٹیپ ٹائپ, تو ان کا ایک معاہدہ تھا, تو وہ جو ہے وہ کینسل کر دیا. یہ کوئی کافی لمبا چوڑے ڈالروں کا معاہدہ تھا, تو اس کو کینسل کر دیا ہے. اس کی وجہ کچھ اور بھی بتائی جا رہی ہے. ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات آج کل بنگلہ دیش کے ہیں اس کی وجہ سے انڈیا کو ذرا تھوڑا سا آپ کو پتہ ہی ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے, دکھ ہو رہا ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ بنگلہ دیش ہندوستان سے دور ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان بنگلہ دیش کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے. افغانیوں کے ویزے جو ہیں وہ 5 سال سے بند تھے جب سے یہ حکومت آئی تھی طالبان کی, تو اس وقت سے انڈیا نے جو افغان شہریوں کو ویزے دینے بند کر دیے تھے. لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انڈیا
اور ظاہر ہے وہاں پر انہوں نے اپنے سفارت خانے اور جتنے بھی ان کے کونسلیٹ تھے سارے بند کر دیے تھے. جب ویزے نہیں دینے تو پھر ان کا کیا کام تھا؟ اور پھر دوسرا جو وہ کام وہاں بیٹھ کر کرتے تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے. تو اب خبر یہ ہے کہ انڈیا دوبارہ ایک ای ویزا پروگرام جو ہے وہ شروع کر رہا ہے اس مہینے کے اینڈ تک, اور اس میں وہ افغانیوں کو ویزے دے گا, اور افغانی جو ہیں وہ انڈیا کو ٹریول کر سکے گا. اندازہ کریں کہ اس خطے میں انڈیا کو اور کوئی نہیں مل رہا افغانستان کے علاوہ. وہ کوئی نہ کوئی ایسی کوشش, کوئی نہ کوئی ایسی شرارت, کوئی نہ کوئی ایسی کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, لیکن میرے خیال میں افغانستان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ہندوستان صرف ان کو چائنا اور پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے, تو یہ استعمال نہیں ہوں گے. بہت ساری دوسری خبریں بھی ہیں لیکن اگلے ویڈیو کے لیے رکھتے ہیں, اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. گزارش جو ہمیشہ آپ سے کی جاتی ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. یہ لندن میں ماہرہ خان کے ساتھ یوتھیوں کی بدتمیزی پر آپ کیا کہیں گے, اور بہت سارے دوسرے بھی ٹاپک ہیں. اور یہ جو احمد شریف, جنرل احمد شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کو قومی اعزاز دینے کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے اس جنگ میں جو اہم کردار ادا کیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.